पृथ्वी कहलानी the next world will be built on a dialogical basis परस्परानुकथन गोटे भित्ति उपरे आगामी पृथ्वीर निर्माण से डायलॉग भितर आम जदि रहा भारत वर्षर दायाद रूपे भारतीय संस्कृति अध्यात्म दायाद रूपे रहा ताहले हूँ तो आमर डकरा पड़ पारे ना आमको कहीं किए पचार भारत वर्ष रध्यात्म भी रु आम हूँ तो नथिबा। चित्तरंजन दास एभली एक व्यक्तित्व जार संपर्क थिला पिलामानंक सहित बड़मानंक सहित पुणी अति बड़मानंक सहित तांकर बहादुरी होउची से साधारण लोकंक सहित जेमती मिसी पारुथिले सेमिति भी मिसी पारुथिले अति बुद्धिमान लोकमानंक सहित शिक्षित लोकमानंक सहित। चित्तरंजन दास को भली प्राज्ञ पुरुष ओडिशा रे विरल प्रबंध लेखक हिसाब से आम ओडिशार ये जुगर प्रथम प्रबंध लेखक बा प्रबंध सम्राट बोली कहीपर ए सन्देह ना। ओडिशा रे सांप्रतिक परिस्थिति एवं सामाजिक स्थिति को देखी चिंता करने भली व्यक्ति संख्या हाथ गणती से दृष्टि से आम समय जड़े प्रमुख चिंतानायक थे बोली कहले वह हूँ प्रति आम श्रेष्ठ सम्मान प्रदर्शन करिपारिबा। चित्त भाई जड़े अति साधारण भाव असाधारण व्यक्तित्व असंभव भाव ज्ञानी एते ज्ञान ताका पाखरे थिला से एते बही पढ़ी एते लिखी जे तांकर तुलना नथिला। आमर अनेक अनेक आध्यात्मिक दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि खोली देइचंती एवं समग्र जिनिस को एक सामग्रिक दृष्टि रे बुझियापी से आम भितर एक प्रत्यय सृष्टि करचंती। सेमिति एक मनीष जे जहाँ लेखन्ति जहाँ कहन्ति जहाँ गाँति ता भितर से मनीषटी ही देखन्ति। आमर महाभाग्य भारतीय हिसाब से श्री अरविंद आमको सब बेले चेतई देवाक चाहिए तू जन्म होइछु एठी किंतु तोर नाड़ी नागिछि सेठी अर्थात सबुठी ए कथाटी को जदि आमे मूलरू ग्रहण न करबा जामितर स्वतसिद्ध करी ताहले आमे संस्कृति भितर केबे पसी पारिबा नहीं आ आध्यात्मिकता भितर बोधे आउ 17 जन्म बेले पसी पारिबा। Come with me, compete with me, grow with me, climb with me. So different. Please don't say that it is Indian or Western. It is universal psyche. खूब चिन्हा चिन्हा चेहरा आखि भितरे आखि आपणार आपण हृदय भितरे समस्तंक पई जागा तांको पाखरु जानि नथिबा मनीषंक पई से हुएत थिले प्राबंधिक अनुवादक मनोविज्ञानी समाज विज्ञानी स्वाधीनता संग्रामी दार्शनिक चिंतानायक और एमती अनेक किछि। हेले तांको पाखरु पाइथिबा सबु मनीष पिलाठू बुढ़ा छात्रंक ठारू अध्यापक दिन मजुरिया ठारू दार्शनिक समस्तंक पई से थिले अति प्रिय चित्त भाई। सेही असीमित प्रज्ञा मनीष को भल पाइबार अकृत्रिम हृदय गाँरु विश्वविद्यालय पर्यंत सबको आयत्त कला परि व्यक्तित्व आगरे आपे आपे मथा नई जाए। मनर गभीरतम प्रदेशरू एक श्रद्धार स्वर बाहरी आसे। प्रणाम चित्त भाई। शिवाये विश्वनिडम बापूजी नगर भुवनेश्वर।
ଏଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଠିକଣା। ହେଲେ ସବୁ ଠିକଣା ଓ ପରିଚୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ନୀଡ଼ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। In Orissa, everybody, even my own son, knows me better as Chitta Bhai. Most lucky, everywhere in the whole world, wherever I gone as a teacher, I remember each family I came into contact, forgetting their German, Austrian, Finnish or Danish. ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଗଲପୁର ଗାଁ 1923 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ ବାପା ଖୁସାଲି ଚରଣ ଦାସ ଓ ମା ହାରାମଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ଶେଷରେ ମାଟିର ମାୟା ମାଟିରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ 16 ଜାନୁଆରୀ 2011ରେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେମିତି ନିରବି ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ନିଡ଼ମ। ଗୁମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବଗିଚାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲଗଛ ଦ ଜୟ ଅଫ୍ ଫେଥଫୁଲନେସ୍। ତାଙ୍କ ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉପରେ ସମୟ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ଚୌକି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଚିତ୍ତ ଅନୁରାଗୀମାନେ ସେହି ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନର ରାଶି ରାଶି ଫଳକ ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ତାଜା ସ୍ମୃତି ପୁଅ ମାନବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁର ଗୁମସୁମ ଭାବରେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦାସଙ୍କ ଲୁହବିନ୍ଦୁରେ ଲେସି ହୋଇଯାଇଛି। ଥଟ୍ଟା କରି ମାଆ କହିଲି ଖୁବ୍ ଗୋରା ହେଇଥିବ, ଖୁବ୍ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବ, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ସେମିତି ଲୋକକୁ ବାହାବି। ରମାଦେବୀ କହିଲେ, ମୋ ମାଆ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଉଷା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦିନେ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ବାହାବିନି। କହିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଗଳ। ବାପା ଯେତେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛନ୍ତି, ମୋର ଆଶା ହେଉଛି କି ବାପା ଏବେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେମୋରିଟା, ତାଙ୍କର ଟିଚିଂସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ ଆଉ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ 87 ବର୍ଷର ଜୀବନକାଳ ଥିଲା ବେଶ୍ ଘଟଣାବହୁଳ। ବାଗଲପୁର ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ପରେ ପରେ କଟକର ରାଣୀହାଟ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ। 1939ରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚେତନା ଜଳି ଉଠିଥିଲା। କଟକ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଧର୍ମଘଟ ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋପନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରେଭେନ୍ସା ଛାଡ଼ି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲେ। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସୈନିକ ଭାବେ ସେ ପୁଣି କାରାବରଣ କଲେ। 1945 ମସିହା ଜ୍ଞାନପିପାସୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ। ତରୁଣ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ କେବଳ ଆଖି ନୁହେଁ, ମନକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା ଶାନ୍ତିନିକେତନ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ବିଶ୍ୱମୁଖୀ। ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପରେ ପରେ
रवीन्द्रनाथ जीवन और दर्शन में प्रभावित होइथिबा चित्तरंजन पई जेमिति खोलीगला विश्व को गवाक्ष। शांति निकेतन डेनमार्क कोपेनहेगन विश्वविद्यालय एठी से आहुरी पढ़िले मनोविज्ञान, समाज विज्ञान और सांस्कृतिक नृतत्व। सेठारे रहणीकाल भितरे से बहु देश बुली विश्व जीवन, दर्शन और संस्कृति को अति निकटरू देखिपारिले। सबु ज्ञान, अभिज्ञता और स्वप्न को मापचुप करी शेषरे चित्तरंजन शिक्षादान को जीवनर व्रत भावे बाछिनेले। ओडिशा फेरी अनुगुल निकटरे तैयारी कले तांकर प्रथम प्रयोगशाला जीवन विद्यालय। तांकर स्वप्न और दक्षता को देखि एही नूतन प्रयोग को साकार रूप देबारे साहाय्य करिथिले नवकृष्ण चौधुरी और मालती देवी। जीवन विद्यालय रे किछि वर्ष धरी परीक्षा निरीक्षा पर चित्तरंजन देश विदेशर विभिन्न शिक्षानुष्ठान रे अध्यापना पई आगे जाइथिले। एई यात्रा पथरे 70 दशकरे शिक्षक और दार्शनिक चित्तरंजन जीवन रे एक मोड़ आनीदेला भारतीय महाऋषि श्री अरविंद जीवन और दर्शन। श्री अरविंद और श्रीमांक सृष्टिर अनुवाद करू करू से पालटी गले एही महाभारतीय दर्शन धारार जने प्राज्ञ प्रचारक। चित्त भाई श्री अरविंद दर्शन को निजे बुझिले और लोकं को बुझाई चलिले। केवल सेतिकी नुहे, निज जीवनर प्रतिदिनर चिंता और कर्म रे सेही आदर्श को प्रयोग करी से पालटी गले जने भिन्न मनीष। 1972 मसीह जिते श्री अरविंद जन्म शतवार्षिकी पालन है सेतेबळे श्री अरविंद मूल लेखा को विभिन्न भाषा अनुवाद कराउथाय। ओडिया रे किए अनुवाद करिए बोली सेतेबळे बड़ भारी पड़ता कहीं श्री अरविंद लेखा टिके क्लिष्ट किए लिखिपारे। सेतेबळे प्रपत्ति महाशय था पंडिचेरी आसता ओडिशा। हठात दिन आमको कहले जे जड़े अध्यापक आसचंती आग्रारू जहाँ को श्री अरविंद लाइफ डिवाइन दिया से लाइफ डिवाइन को गोटे धाड़ी एकाथरे पढ़ुं लिखुं द्वितीय थर संशोधन करने दरकार पड़े। श्री अरविंद लाइफ डिवाइन हूँ बेले बेले गोटे पारा गोटे सेंटेंस पूरा वाक्य हो जाए ताकू जड़े किए पढ़ी देकी एकाथर के ओडिया अनुवाद कर आमे पूरा विस्मयभूत ही खोजा लगिलु किए से श्री अरविंद अत्यंत कठिन इंग्राजी लिखित लाइफ डिवाइन ह्यूमन साइकिल इत्यादि ग्रंथ सब से माने अध्ययन कले बुझिले ओडिया भाषा रे अनुवाद कले एवं से निजे दर्शन उपरे जोग उपरे अनेक पुस्तक लिखिले। महाकवि सारला दास आमको महाभारत देइथिले, मत्त बलराम दास आमको रामायण देइथिले एवं अति बड़ी जगन्नाथ दास आमको भागवत देइथिले। आज चित्तरंजन दास अध्यापक चित्तरंजन दास जहाँ चित्त भाई से श्री अरविंद जुग पुरुष श्री अरविंद लाइफ डिवाइन ह्यूमन साइकिल इत्यादि विराट विराट ग्रंथ ओडिया रे अनुवाद करी आमको देले से हिसाब से मुझे पाखे मथानत करुच्ची। श्री अरविंद चेतना और दर्शन रे अनुप्राणित होई चित्त भाई ओडिशा रे श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र आंदोलन आरंभ करथिले। फिजिकल, भाइटाल, मेंटाल एवं स्पिरिचुअल एही चारोटी स्तंभ उपरे ठिया होइथिबा पूर्णांग शिक्षा केंद्र धीरे धीरे सारा ओडिशा रे प्रसारित होईगला। आज राज्य रे एभली 500 रु अधिक शिक्षानुष्ठान चित्त भाईଙ୍କ शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक दायित्व और नेतृत्वर प्रमाण बहन करुछि। विराट कार्य से करिसेंती। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा को से ओडिशार किपरि भाव में ताहा प्रसारित हब बा तार प्रसार किपरि घटिबो से विषय रे अनेक कष्ट स्वीकार करिसेंती। पूर्णांग शिक्षार समस्त सिलेबस से तैयारी करिसेंती। तेणु पूर्णांग शिक्षा केंद्र जो सब खोलिला
ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଯାହା ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 10 ଦିନ ଲେଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭଲ କରିବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ସେ ଏପରି ଦିଗ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସାହିତ୍ୟିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଅନୁବାଦ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ। ସୃଜନ ପ୍ରବନ୍ଧକାର ହିସାବରେ ସେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ବାହାରିଛି ରାଶି ରାଶି ସୃଷ୍ଟି। ସେହି ସୃଷ୍ଟିର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛି ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷା, ରୋହିତର ଡାଏରୀ, ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ, ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ, ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ, ମୋ ହୃଦୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଶୁକର ଓ ସକ୍ରେଟିସ୍, ଡେନମାର୍କ ଚିଠି ଇତ୍ୟାଦି। ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଦିଗ। ପ୍ରଚୁର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ରାଶି ରାଶି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଳିଷ୍ଠ ଦିଗ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ନେପାଳ ପଥେ, ଗଞ୍ଜାମ ମାଳରେ 7 ଦିନ, ଡେନମାର୍କ ଚିଠି, ଏମିତି ଅନେକ। ମୁଁ ସେସବୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣ କେତେ ଉଚ୍ଛଳ ପ୍ରକୃତରେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ତା ଭିତରେ ରହିଛି 1961 ମସିହାରେ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, 1998 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମୂହ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ 1989 ମସିହାରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର, 1998 ମସିହାରେ ବିଶୁବ ପୁରସ୍କାର, 2000 ମସିହାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଏବଂ 2002 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଡି.ଲିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। Let us strive to achieve a world where all children will get enough to eat, comfortable living and good education. ମୋ ହୃଦୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଥିଲା ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଏକ ବହିର ନାଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଟି ଶିଶୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତିଟି ଶିଶୁ ସର୍ଜନଶୀଳ, ତାକୁ ଖାଲି ଏକ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କିଶୋରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରଚନାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନବପଲ୍ଲବ ଶିବିର। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ କେତେଜଣ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ୟଙ୍ଗ ରାଇଟର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରିବା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ାଗଲା। ତା ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯିବା କଥା ଠିକ୍ କରାଗଲା, ଚିତ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାର ନାଁଟି ନବପଲ୍ଲବ ବୋଲି ରହୁ। ନବପଲ୍ଲବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷକୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା 2ଟି ଶିବିର, ଗୋଟିଏ ଶୀତ ଦିନେ, ଅନ୍ୟଟି ଖରା ଦିନେ। ପ୍ରତି ଶିବିର 5 ଦିନିଆ। ଏହି ଶିବିରରେ ନିଜେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ହୋଇ ସେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରିୟ ଚିତ୍ତ ଭାଇ।
ନବପଲ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋର ଶିଳ୍ପୀର ଶିବିର, ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଶିବିର, ସେଥିରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଥାଏ ଯେ ପିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ରଚନାତ୍ମକ ଗୁଣ ଅଛି ପିଲା ଭିତରେ, ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଖୋଲା ସୁଯୋଗ ଦେଇ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ନବପଲ୍ଲବର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଚିତ୍ତଭାଇ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାକୁ କହୁଥିଲେ। 95 ମସିହା କଥା, କାଶୀପୁରରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଶିବିର। ସେ ଶିବିରରେ ରାତିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ। ସେ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଉଠିକି ଚାଲିଲା। ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି କ'ଣ, ସିଏ ଆମେ ସବୁ ଶୋଇଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସିଏ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ପିଲାଟି ସେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ତୋର, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ଚାଲିବାଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ନା ହଁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାଲେ, 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି ବୁଝେଇଲେ, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ବେଳକୁ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଲାନି। କହିଲା ଆଉ ଏ କେବେ ରାତିରେ ଉଠିକି ଚାଲିବନି। ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ପିଲାମାନେ ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମଣିଷ, ତରୁଣ, ପ୍ରବୀଣ, ସାଧାରଣ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ। ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସୁହୃଦ ଶିବିର। ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଥିଲା ଖୁବ୍ ସୁଚିନ୍ତିତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ଶ୍ରମ ସହିତ ସେ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଧାରାରେ ଆମେ 3ଟି ମାର୍ଗର କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ବିଚାର କରୁ, ଯେ ସେ ତ୍ରିମାର୍ଗ ହେଉଛି କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ସୁହୃଦରେ ସେ ଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ କର୍ମର କଥାଟି ସେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଓ ପ୍ରତିଥର 10 ଦିନ ଲାଗି ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିର ଥିଲା ଶ୍ରମ ଓ ସାଧନାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ। ସକାଳୁ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରମଦାନ, ଦ୍ୱିପହରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା। ଶିବିରର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ, କର୍ମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା। ଏହି 3ଟି ସୂତ୍ରରେ ଶିବିରାର୍ଥୀଙ୍କ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ମନ ଯାଦୁଗର ଚିତ୍ତଭାଇ। ସଭାତି ମୋରେ ଡାକିଲ ଏ ଯାଉ, ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭାତେ ମୋରେ ଡାକିଲ ଏ ଯାଉ, মুক্ত দ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে মোরে ডাকিল যাও। ଦାର୍ଶନିକ, ଚିନ୍ତାନାୟକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଥିଲା ଶାଣିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲେଖାର ଛିଟା ଥିଲା ବେଶ୍ ଟାଣ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କ ମନ ଥିଲା ଶିଶୁ ପରି ସରଳ ଓ କୋମଳ। ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଥିଲା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସାଙ୍ଗୀତିକତା। ଭାଷଣରେ ଥିଲା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣ। ଜୀବନ ସହିତ ବେସାଲିସପଣ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଚିତ୍ତଭାଇ ମଣିଷର ମନକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଓ କର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା ସେଇ ମଣିଷ ଓ ମଣିଷପଣିଆ। ଭାରି ସାଧାସିଧା ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ମିଳିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବି ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ, ଯିଏ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଭିନ୍ ବି ଆମ ପରି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାକୁ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବୋଧେ ସେମିତିଆ ଲୋକ କାହିଁ ଆଖପାଖରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ,
अनासक्त भाव में रही ताकू एक बौद्धिक दृष्टिकोण विचार करिवार जो अभ्यास एवं शैली से तांको प्रबंध रे तांकर वक्तव्य रे छाड़ी जाइछन्ति। मु भाबुची परवर्ती समय जो माने समाज को बुझिबा पाई एवं बुझेबा पाई साहित्य माध्यम रे एवं प्रबंध माध्यम रे ताकू चेष्टा करिवे। मु भाबुची चित्त भाई ठारो अनेक कथा आम समस्तंकर शिखिबार अछि। इतिहास भिन्न उदाहरण दे से देखा चाहूले जे जदि किसी मौलिक परिवर्तन कौन अंचल हबार अच्छी ताहले से लोके माने मुख्य भूमिका ग्रहण करिसेंती। आमर आदिवासी अंचल जदि किसी परिवर्तन संभावना रही केवल ही आदिवासी माने ही करें। सेतले दी यूनिवर्स रे गोटे अंतर्जातीय सेमिनार चलता है। से सेमिनार को उभय पश्चिम जर्मनी और पूर्व जर्मनी प्रतिनिधि आसता। पश्चिम जर्मनी प्रतिनिधि पूर्व जर्मनी कथा बुझीपार न था। पूर्व जर्मनी लोकंकर प्रतिनिधि से पश्चिम जर्मनी प्रतिनिधि कथा बुझीपार न था। सेतले किए काम तुलेब चित्त भाई खोजा पड़ा एवं चित्त भाई यही जो अति कठिन कथाटी को जेहेतु आयत्त करते द्विपक्षर समस्या को से समाधान कले। पूर्व जर्मन भाषा को से आयत्त करते एपटे पश्चिम जर्मनी भाषा को आयत्त करते। यही गुड़ाए देखिले फूल बगीचारे गछ लगेवा ठारू आरंभ करी रोषेई घरे किपरि ठीक भाव में रांधि हुए एवं पारिवारिक जीवन में किपरि निज निजर भूमिका निर्वाह करने को हुए से सब विषय तांकर अत्यंत प्रगाढ़ आउ अति सूक्ष्म ज्ञान सब रही। अजस्र सीमा रही जाफल जाना कष्ट है किंतु जिते आम सांगे से मिशंती अति सरल एवं सांग भाया पाखे बसी कथा हमें किंतु मु लक्ष्य करी बहुत पुंजीपति धनी लोक मैंने पाक आसी किंतु तांको सांगे बेसी संपर्क रखा चाही ना। चित्त भाई चेतना थिला वास्तव में विश्वमुखा। भारतर तीन प्रमुख आदर्श महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ और श्री अरविंदों द्वारा से प्रभावित होते। सेमानक कर्म और आदर्शर जड़े तुंग प्रचारक पलटि जाइथिले चित्त भाई। विश्वर जनाशुना मनोविज्ञानी और दार्शनिक एरिक फ्रॉम थिले तांको मनोविज्ञानर गुरु। मार्टिन बुबर, खलील जिब्रान और बर्ट्रांड रसेल भली चिंतानायकों सानिध्य चित्तरंजन चेतना को अधिक परिपुष्ट करिथिला। निज जीवन को विश्व ज्ञान रे परिपूर्ण करिथिबा चित्त भाई को तांको प्रिय छात्र माने कहूथिले ओडिशार सॉक्रेटिस। ओडिशा माटीरे जन्म होई ओडिया भाषा रे अजस्र रचना सृष्टि करी और वास्तव में निजको जड़े विश्व ओडिया बोली परिचित करिथिबा एही महापुरुषंक पादचिन्ह आगामी पीढ़ी पाई एक पवित्र मार्ग। सेही महापुरुषंकु आमर शत प्रणाम। प्रणाम चित्त भाई। सार्थ होते जागो दैन्य होते जागो सब जड़ता होते जागो जागो रे सते उन्नत शोभाते मोरे डाकिल जाओ मुक्त दारे तोमार विश्वेर सभाते मोरे डाकिल जाओ।